السلام عليكم ورحمة الله. بونجور. اليوم حنا درنا الفقاس مالح فيه الزرارة فيه الفواكه الجافة. بونجور، سي un petit فقاس marocain farci avec des fruits secs très nutritifs. تاكلوه في الصباح لا في لو كوتي، راه فيه بزاف الفوائد. تقدروا ديروه مالح ولا فيه السكر. Vous pouvez faire ces petits فقاس avec du sucre ou salé comme vous voulez. بارطاجيو هاد الفيديو ديالي، بقاو ديروا البصمه باش تشجعوني بالصحه والراحه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بونجور. اليوم غادي نديروا واحد الفقاس مالح عامر بالفوائد الصحيه. غادي يكون فيه كاع الفواكه الجافه، حنا غادي نذكروهم منين كون كنوجد مع بعض. Aujourd'hui on va faire des petits biscuits qu'on appelle faqas farci avec des fruits secs que je vais citer pendant la préparation. هنايا عندي 600 غرام ديال الطحين، 600 غرام دو فارين avec 7 غرام دو ليفور، 7 غرام ديال الخميره ديال الحلوه. هنا غادي نديرو معلقه اون كويير دو سيل، معلقه ديال الملحه. اللي كيبغي الملحه يدير معلقه كبيره، اللي بغى معلقه صغيره يدير معلقه صغيره. ici celui qui désire faire une grande cuillère du sel, c'est au choix, ou bien une petite cuillère. هنا الهريسه اون بودر، هنا الهريسه. une cuillère du poivre. On va mélanger. On va mettre les pistaches. غنديروا البيستاش، غنديروا الدينوا، الكركاع، غرين دون لا. هذا سميتها نسيت على كاع سميتها، هذه حبه زريعه الكتان، غرين دون لا. هذا اللوز مقطع على جوج، سي دينوا كوبي اون دو. هذا الزريعه ديال الحبه السوداء، غرين دو نيجر. هنا عندنا الشيا، كلشي كيعرفها حتى بالفرنساويه كنقولوا لها الشيا. هنا عندنا دو بافو. كنحركوا هادو كلهم مع بعض. كنزيدو هنايا هذا الزبده 150 غرام، 150 غرام دي بور. غادي نجمعوا هاد نلبسوها، غنسميو كنرملوها. on va bien mélanger. il va devenir comme du sable. ما تنساوش تقطعوا لي بيستاش اون دو بحال هكا. كوبي لي بيستاش اون دو. غادي ديروا الزنجلان اللي نسيت ما درتوش، بميتي دي غرين دو سيزام. غادي ديروا الموطارد وميتر لا موطارد. غادي ديروا الفرomage râpé. le parmesan il est beaucoup meilleur mais moi je l'ai pas. داك الفرomage ديال البارميزان راه مخير مي انا ما عنديش. غادي تزيدوا تلبسوها بحال هكا. اللي بغى يخلط كلشي في دقه واحده يخلط، اللي بغى يبقى غادي معايا بحال هكا مزيان. فوالا جي دو زو ايسي، جوج بيضات. غادي تحركوهم بحال هكا. ديروا 5 المعالق ديال الزيت. cinq cuillères de l'huile de table.
On va mélanger aux 2 œufs. غادي ديروا لهم بحال هكا. On va rajouter une cuillère de curcuma. ديروا الكركمه هذا لو كوري. غادي تخلطوا الجميع. غادي نخلطوا هذا الشيء مع كاس ديال الحليب وغادي نبقاو نمشيو بالتدريج. ما عرفتش انا واش كاس غادي يدخل ولا جوج، حنا غادي نشوفوا مع بعضنا. On va mélanger le tout avec du lait pas chaud, froid. هذا راه الخشخاش راه مهم للصحه. دابا غادي نديرو شويه ديال الحليب. ما خصكاش تكون جاريه، ما خصهاش تكون قاصحه. هذه راه صحيه، هذا الفقاس راه صحي بزاف. ما خصكمش تدلكوها. il faut pas la malaxer. مشيو معاها غير بشويه، ما تكتروش ليها الحليب. انا غادي نزيد واحد شويه. دابا غادي نجمعها. غادي نديرها دي بودان. je vais faire des boudins et je vais les rentrer au congélateur pendant 1 heure. انا دابا غادي نجمعها وغادي ندخلوها، نديروها دي بودان وغادي ندخلوها للكونجيلاتور واحد ساعتين ولا ساعه. اللي مزروب ساعه كافيه. ستكون بحال هكا، ما تكونش جاريه، ما تكونش قاصحه. خاصها تكون بحال هكا، ما تكونش قاصحه. la pâte ne doit pas être trop dure et homogène. غادي نقسمها على جوج. je vais réaliser des boudins. انا راه دخل ليا كاس ديال الحليب عامر في 600 غرام دو فارين. دابا غادي نديرو دي بودان. دابا حنا قسمناهم على جوج. دابا غادي نديروهم في السوليفان بحال هكا. il faut bien presser. دفعوهم مزيان وركوهم مزيان يكون عندهم لا ميم طاي. voilà, on a mis le solifène, on a pressé, bien pressé. On va les laisser pendant 1 heure ou 12 heures comme vous voulez. Ça dépend de votre temps. ديروهم ساعه ولا ساعتين على حسب الوقت ديالكم. بغيتو ديروهم كبارين بحالي ديروهم كبار، بغيتو ديروهم صغار ديروهم صغار. si vous voulez faire des petits boudins vous avez le choix, ou des grands comme moi. voilà. هما دابا لي بودان ديالي غادي ندخلهم الكونجيلاتور ومنين يبردوا غادي ندخلو معاك، غادي نرجع معاكم ان شاء الله. صافي انا حيدتهم دابا من الكونجيلاتور. تحيدوا لهم السوليفان. je les sortis du congélateur. vous allez les couper. c'est un petit peu dur, il faut aller doucement avec, comme ça. parfois vous allez trouver un obstacle des amandes. faut pas avoir peur, il faut les corriger avec la main. الا لقيتو شي لوزه في الطريق ما كاين مشكل، كتصاوبوها. بغيتو ديروهم غلاظ بغيتو ديروهم رقاق اللي بغيتو. بقاو غاديين معاهم غير بشويه. هاد لي بودا اللي بغا يديرهم حلوين يديرهم حلوين. celui qui veut faire les petits biscuits sucrés il peut faire sucré. celui qui veut les faire salés il peut les faire salés. on peut les manger de tous les deux façons, de la même façon. on peut les préparer de la même façon. voilà, c'est très joli. regardez.
تمشيو معاهم غير بشويه، راه كيكونوا شويه قاصحين، ils sont un peu durs, faut couper doucement. Regardez, c'est très joli. Faut juste appuyer un petit peu plus. Comme ils sont congelés, ils sont remplis de vitamines. Il y a des gens qui n'aiment pas le salé. Vous les mettez sucrés, vous rajoutez que du sucre. اللي بغاهم يكونوا حلوين ما يديرش ليهم الموطارد، ما يديرش ليهم الملحه بزاف، ويدير فيهم السكر باش يجيو حلوين. حتى حلوين كيجيو رائعين، واحد المذاق تيجي فيهم زوين. خصكم تشجعوا الميمه كما كتعطيكم تعطيوها حتى نتوما، ديروا ليها البصمه باش تعرف راه عجبكم الفيديو. الا ما درتوش البصمه كيجيب لي الله راه الفيديو ما عجبكمش. واللي كيديروا التعاليق دير البصمه، دير التعليق ودير البصمه. كاين التعاليق بزاف والبصمه يتيمه مسكينه. فوالا دابا انا غادي نديرهم في الفران. جي في لي ميتر au four à 180 et puis je diminue à 160 et je les laisse dorer, pas les brûler. ما تحرقوهمش، خليهم في 180 ومن بعد نقصوا ل 160 الفران. دابا بداو كيرطابوا شويه، كيجيو تقطاع ساهلين. في الاخر بقاو توركم مزيان في الاخر باش ما تلصقش لكم، حيت راها باقا عجينه. دابا انا قطعتهم كاملين 600 غرام ديال الطحينه، راه كتخرج كميه كبيره. شوف فيهم واحد المنظر زوين. انا دابا غادي ندخلهم للفران. فوالا نو بتي بسكوي سون دوري. ها هما الفقيقسات ديالنا تحمروا. فيها الجوع. Il a très faim, regarde. Il mange 3 fois par jour, le matin vers 15h et le soir vers 21h. كنعطيه تاكل 3 المرات، مع الصباح مع 3 ومع الليل. شبعتي ميسو؟ شبعتي؟ صافي الحمد لله الحمد لله.